अस्सलाम वालेकुम। 2014 में इमरान खान और डॉक्टर ताहिर अल-क़ादरी का धरना सबको याद है। इस्लामाबाद की शार दस्तूर पर दिए जाने वाले इस धरने में पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहा गया और पाकिस्तान में इन धरनों के हवाले से जो कुछ सुना गया, सब हमारी याददाश्तों का हिस्सा है। हम में से अक्सर ने पाकिस्तान की इस शाहराह को धरने वालों की ज़रूरियात के मुताबिक एक गलीज़ नाले की सूरत बहता हुआ देखा है। कौमी असम्बली और सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पर धुले हुए कपड़े भी सूखते देखे। मार देंगे, मर जाएंगे, कब्रें खोदेंगे, कातिल, चोर, सिविल नाफरमानी, हमने क्या कुछ नहीं देखा और सुना। सरकारी इमारतें शायकीन धरना के नरगे में आ गईं। कभी सरकारी टीवी पर हमला हुआ तो कभी ऐवान वज़ीर आज़म पर यलगार हुई। रियासत एक मजाक बनकर रह गई, ऐसा मजाक जो 126 दिन चलने के बाद एक अलमिये पर ख़त्म हुआ। इस धरने की वजह से मुल्क में झूठ को सच बनाना सियासत करार पाया। हम जैसे जो इस जहर को अमृत नहीं कह सकते थे, धुतकार दिए गए, लफाफों के इल्ज़ाम लगे, हुकूमत का चमचा होने के ताने मिले। सोशल मीडिया पर धरने के शेदाइयों ने इतनी गाली गलोच की कि घर वालों तक उसके असरात आने लगे। बहुत सौ ने यह सब सहा, लेकिन उफ तक न की। सियासत के जवार भाटे से जन्म लेने वाले इस तूफ़ान के मुकाबले में मुल्की निज़ाम ने पहली बार ख़ुद को मजबूत साबित किया। ये धरना पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम पर एक डाका था, जिसको रोकने के लिए इस मुल्क का हर इदारा बुरुए कार आया। इसके बाद जो कुछ हुआ, हम सब की आंखें उसकी गवाह हैं और अमीन भी। अपोजिशन की APC आज फिर ये वक्त ले आई है कि गवाही दी जाए और अमानत लौटाई जाए। ये माजी के तज्जिए का नहीं, सीखे हुए सबक दोहराने का वक्त है। और सबक ये है कि इमरान खान की हुकूमत को चलने दो। अपोजिशन जमातों की तरफ से हुकूमत गिराने के लिए ऐन मैन वही इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं जो इमरान खान अपोजिशन में होते हुए लगाया करते थे। वो कहते थे 2013 का इलेक्शन फ़ौज और अदलिया ने चुराया। यही बात नवाज़ शरीफ, मौलाना फजल रहमान और दीगर कह रहे हैं। इमरान खान का तकाजा नवाज़ शरीफ का इस्तीफ़ा था, नवाज़ शरीफ का मुतालबा इमरान खान का इस्तीफ़ा है। इमरान खान को जनरल राहील शरीफ ने एहतजाज को हद में लाने के लिए कायल करने की हर मुमकिन कोशिश की और मौजूदा फ़ौजी क़यादत ने भी चंद दिन पहले अपोजिशन की जमातों को बउनवान शाइस्ता यही समझाया। इमरान खान के नज़दीक इनका वज़ीर आज़म ना बन सकना गम ज़माना था, तो नवाज़ शरीफ के नज़दीक 2018 के इलेक्शन में शिकस्त के ज़ख्मों का मरहम मौजूदा हुकूमत का ख़ात्मा है। तवाज़ुन इमरान खान भी खो बैठे थे और अब नवाज़ शरीफ से फरामोश किए देते हैं। अपनी याददाश्त में 6 साल पहले के धरने को ताज़ा कीजिए और 3 दिन पहले की अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग को, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जारी करदा लाए अमल को सामने रख लीजिए। आपको साफ मालूम हो जाएगा कि हम दायरे में सफ़र करते वहीं पहुंचने वाले हैं जहां से चले थे। एक तहरीक के बाद नई तहरीक, एक धरने के बाद नया धरना और एक अलमिये के बाद नया अलमिया। हालात को इस नहज तक लाने में अगर किसी एक शख्स को ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है तो वो है इमरान खान। जी हाँ, वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इमरान खान। इन्होंने जो नफ़रतों की फसल अपोजिशन में रहते हुए बोई थी, आज भी उसे ही पानी दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरह हुक्मरान होकर भी उन्हें अंदाज़ा नहीं कि अब वो मुल्क के सरबराह हैं। इन्हें सबको साथ लेकर चलना है। इनसे ये ना हो सका और अब इन्हें इतनी ही नफ़रत का सामना है जितनी वो अपने मुखालफिन से करते हैं। उनका ये तल्ख लहजा भी एक अदा ठहरता अगर वो मुल्क के लिए कुछ बेहतर कर चुके होते, मुईशत संभल चुकी होती, इदारों में इस्लाहात का अमल शुरू हो चुका होता, पुलिस में कुछ तब्दीली नज़र आती तो बात भी थी। उन्होंने बेहतरीन टीम का ख्वाब दिखाकर जो लोग जमा किए वो लाहौरी मुहावरे में नमूने हैं, यानी महज बेकार। वफाकी काबीना की अक्सरियत उन बिगड़े हुए बच्चों पर मबनी है जिन्हें काम ढंग से करना आता है, न बात करने का सलीका है। खान साहब की 2 साला हुकूमत के बाद तो अब ये मालूम होता है कि नालायकों में रहते रहते खुद उनकी सलाहियतों को भी जंग लगने लगा है। मुआशियात की लगाम उनके हाथों से छूटी थी, अब अमनो अमान पर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। कोई एक ऐसा इशारिया नहीं जो ये साबित कर सके कि मुल्क नई तवानाई से आगे बढ़ रहा है।
جب ایک جمہوری حکومت 2 برس ضائع کر ڈالے اور یہ توقع رکھے کہ اس کے خلاف کوئی تحریک نہیں اٹھے گی، اسے حکومت کے سوا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ تحریک چلانا ہر سیاسی جماعت تو کیا ہر شخص کا حق ہے، لیکن تحریک اس لیے چلانا کہ اپنی مخالف حکومت گرا دی جائے، ہم جیسے نیم خواندہ معاشروں میں ہی ممکن ہوتا ہے۔ سیاسی تحریکیں حکومتوں کا راستہ درست کرنے کے لیے ہوتی ہیں، حکومتیں گرانے کے لیے نہیں۔ ہماری تاریخ گواہی دیتی ہے کہ یہاں ایوب خان کے خلاف تحریک سے لے کر اپوزیشن کی مجوزہ تحریک تک سبھی تحریکیں دراصل اقتدار کے طالب ایک گروہ کی طرف سے اقتدار پر قابض دوسرے گروہ کے خلاف رہی ہیں۔ ایوب خان کے خلاف تحریک یحییٰ خان کی آغوش میں جا گری اور بھٹو کے خلاف جدوجہد کا انجام جنرل ضیاء الحق کی صورت میں سامنے آیا۔ ان تحریکوں میں دلکش نعرے محض آرائش کے لیے ہوتے ہیں، ان کا مطلب کچھ نہیں ہوتا۔ ایسی آخری تحریک دھرنے کی صورت میں عمران خان نے بنفس نفیس چلائی اور ناکام رہے۔ اس دھرنے کی کور سٹوری الیکشن میں دھاندلی تھی، مگر اصل مقصد نواز شریف حکومت ختم کرنا تھا۔ دھرنے کے دنوں میں ہونے والا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی آپ کو یاد ہوگا۔ اس اجلاس میں ایک دلیل جس پر تحریک انصاف کے سوا تمام سیاسی جماعتیں متفق تھیں، وہ یہ تھی کہ طاقت کے زور پر حکومت گرانا دراصل ملک کو عدم استحکام کی طرف لے جانا ہے، اور ایک بار مظاہرین کے بل پر حکومت گر گئی تو پھر کوئی حکومت چل نہیں پائے گی۔ یہ دلیل اتنی طاقتور تھی کہ عمران خان کے پاس بھی اس کا جواب نہ تھا۔ لطیفہ یہ ہے کہ صرف 6 برس پہلے یہ دلیل دینے والے آج اسی کے خلاف ہیں اور اپنے اپنے دھرنے لیے اس حکومت کے در پہ ہیں۔ نواز شریف کی حکومت کو دھرنے کے زور پر ہٹانا اگر عدم استحکام کی سازش تھی تو آج عمران خان کی حکومت ہٹانا جمہوری کیسے ہو سکتا ہے؟ 2018 کا الیکشن اپوزیشن کے مجوزہ تحریک میں کور سٹوری ہے۔ میں نے یہ الیکشن قریہ قریہ گھوم کر دیکھا ہے۔ اس الیکشن سے پہلے کا سیاسی ماحول یہ سمجھانے کے لیے کافی تھا کہ عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم بننے والے ہیں۔ پاکستان کے گلی کوچوں میں تبدیلی کی ہوائیں میں نے چلتی دیکھی ہیں۔ الیکشن سے پہلے اس کے نتائج پر جو کچھ لکھا بولا سب انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ کچھ اندازے غلط ثابت ہوئے، لیکن عمومی طور پر ووٹوں کے ڈبوں سے وہی نتیجے نکلے جن کے بارے میں پہلے عرض کر دیا تھا۔ اس لیے عمران خان کی حکومت پر ہزار اعتراض کے باوجود میں اسے جمہوری طور پر منتخب حکومت ہی سمجھتا ہوں، بالکل اتنی ہی جمہوری جتنی میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی۔ اگر میاں نواز شریف کی حکومت کو دھرنے کے ذریعے گرانا غلط تھا تو عمران خان کی حکومت گرانا بھی اتنا ہی غلط ہے۔ اگر عمران خان اقتدار پر ڈاکہ ڈالنے آئے تھے تو نظام ان کے راستے میں آ گیا تھا۔ آج ان کے اقتدار پر ڈاکہ پڑے گا تو نظام کو پھر حرکت میں آنا چاہیے۔ ہم جیسے یہی کہتے تھے اور 2014 میں لفافے کہلائے، آج بھی یہی کہیں گے اور ایجنٹ کہلائیں گے۔ یوں تو ہونا ہی ہے، یوں ہی سے